नमस्कार दर्शक बंधु मु संजय यूट्यूब वाला आपण मानक आज सुभद्रा योजना विषय रे किछि कहिबाको जाउछि। सुभद्रा योजना रे प्रथम पर्याय रे प्रथम किस्ती टंका तक किछि हिताधिकारी को मिली सारिछि। आउ किछि हिताधिकारी माने एपर्यंत टंका पाई नाहंती। किछि हिताधिकारी खाता को टंका मध्य जाइछि किंतु सेमाने जानि पारु नाहंती। सेमाने अजथा रे जे बैंक रे खाली भिड़ करूछंती। बैंक रे प्रबल भिड़ आपण माने जाइथिबे बैंक जो माने सब जाइछंती बैंक रे प्रबल भिड़। आमे माने कौन करथिले ना जो बैंक ना एथिरे अछि 12 नंबर रे देखंतु बैंक नाम बैंक आधार सक्षम थिबा बैंक रो नाम तेणु आधार सक्षम थिबा बैंक रो नाम एई कथाटी को यदि आपण संपूर्ण भाव बुझी परिबे ताले होजी आपण बैंक रे जाई अजथा भिड़ करिवे नाही। तेणु बैंक को अजथा न जाई आपण माने कौन करंतु जे आपणकर आधार सीडिंग कोइथिरे अछि आपणकर आधार नंबर रे केउ बैंक लिंक अछि सेथिरे जाई आपणकर प्रथमे चेकिंग करंतु। आपण कहिबे मु तो बैंक रो नाम देइथिली ताले बैंक रे चेकिंग करिबिन तो कोठी चेकिंग करिवे काहेकि ना किछि हिताधिकारी को खाता को जो खाता आपण बैंक रे नाम देइछन्ती से बैंक को टंका जाई नाही। आपण माने भाबुथिबे मु जो बैंक रो नाम देली ताहले से बैंक को टंका न जाई अन्य के बैंक को गला किपरि जे आपण मानकर किछि जो माने एबे विवाहित हेकी जाइछन्ती किबा आगु सब अकाउंट थिला पढुथुवा समय रे किछि झियो मानकर जे स्कूल समय रे अकाउंट थिला सेई अकाउंट कोन अछि एपर्यंत भी चालू अछि। ସେମାନେ विवाह कला पर अन्यत्र अकाउंट खोलिले किंतु से अकाउंट आधार सीडिंग हेई पारला नाही। आपण मानकर जदि देइथिबे कनाडा बैंक सेथिरे आपण देखिला बेलको बैंक ऑफ बड़ौदा रे टंका जाइछि। आपण देइछन्ती स्टेट बैंक किंतु आपणकर जाइछि खाता रे जाइछि इंडसइंड बैंक रे खाता रे टंका जाइछि। तेणु आपण माने जानि पारु नाहंती जे स्टेट बैंक रे भिड लगेले किंतु सेठी की टंका जाय नै। आपण माने हताश होउछन्ती बारंबार जे मोर टंका आसिला नाही किंतु आपण केबे आपणकर आधार सीडिंग चेकिंग करिसेंती जे प्रत्येक व्यक्तिंकर आधार सीडिंग गोटे हेकिरी रहिछि। प्रत्येक हिताधिकारी हुअन्तु प्रत्येक लोकंकर जो मानकर बैंक रे खाता अछि सेमानकर आधार नंबर रे गोटे आधार सीडिंग नंबर अछि। तेणु जेकोसी व्यक्तिंकर गोटे आधार गोटे बैंक सीडिंग हेई परिबो अधिक बैंक सीडिंग हेई परिबो नाही। जदि अधिक अन्यत्र बैंक सीडिंग करिया पय चाहुचन्ती ताहले आपण बैंक रे जाके अन्यत्र जो बैंक रे सीडिंग करिया पय चाहुचन्ती से बैंक रे आवेदन कले आपणकर आधार सीडिंग होई परिबो। से तो पर स्टेप रो कथा किंतु वर्तमान कथा आपणकर जदि नाम रे भी किछि एपट सेपट रहउछि से भी टंका आसीछि जदि बैंक नाम भी भूल अछि सेथिरे भी टंका आसीछि। आपणकर आधार कार्ड रे स्वामी ना नथिले भी टंका आसीछि पितांक नाम नथिले भी टंका आसीछि एड्रेस भी किछि जदि केही भूल भाल करचन्ती ताहा मध्ये टंका आसीछि। मोटामोटी कहियाको गले आपणकर आधार कार्ड नंबर रे टंका आसीछि। आपण कहियो आधार कार्ड नंबर कोन ना एपीबीएस आधार पेमेंट बैंकिंग सिस्टम रे आपनको टंका आसीछि। तेणु ए आधार नंबर रे आपनको जो टंका आसीछि आधार नंबर रे केउ बैंक आपणकर सीडिंग अछि। आपणकर जदि आधार सीडिंग जानिया पय चाहुचन्ती ताले आपणकर आधार जो सेवाटी अछि यूआईडीएआई सेथिरे आपणकर सर्च कले आपणकर आधार सर्विस गुटे गुटे आसीबो। आधार सर्विस ऑप्शन टी जो आसीबो सेथिरे आपणकर सेथिरे क्लिक कले कोन जानि परिबे ना आपणकर आधार बैंक कहा सहित लिंक अछि आधार सीडिंग बैंक नंबर आपनको देखैबो। सेथिरे आपण से क्लिक कला परे कोन हबो ना आपणकर आधार कार्ड टी मारिबे कैप्चा मारिबे मारला परे आपनको जेउ नंबर रे आधार रे होछि मोबाइल नंबर लिंक थिबो सेई नंबर को ओटीपी जिवो ओटीपी गला परे आपण जानि परिबे जे आपणकर आधार सीडिंग के बैंक रे अछि। जदि आपण जानि पारु नाहंती ताले जो माने मोबाइल एंड्रॉइड सेट अछि भलो मंद अछि सेमानं को पचारले सेमानं को पाखरे कथा हेले सेमाने आपण को बुझेई देबे किबा मो सेवा जनसेवा केंद्र को गले आपण को प्रथमे चेक करंतु आपण को आधार कार्ड रे केउ बैंक सीडिंग अछि। तेणु सेठू न जानी आपण अजथार जाई बैंक रे भिड करंतु नाही।
ବାର ଲାଇନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 95% ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଆପଣ ଏଥିରେ ନିର୍ଭୟରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ 15 ତାରିଖ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ବି କହିଛନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିବେ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। 17 ତାରିଖ ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ମୋଦି ଆସି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ 17 ତାରିଖ ପରେ ଏବେ ବି ଆବେଦନ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫର୍ମରେ ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ଥିଲେ ବି କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଫର୍ମରେ ନାମ ଭୁଲ ଥାଉ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଭୁଲ ଥାଉ, କେବଳ ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଚେକିଂ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡିଂ ଅଛି। ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆପଣ ଯାଇ ଆପଣ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ସେ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଯଥା ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇ ଭିଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟଙ୍କା ନ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସିଡିଂ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆଧାର ସିଡିଂ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଧାର ସିଡିଂ ନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆଧାର ସିଡିଂ କିପରି ହୁଏ ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ ଯେ ତାର ଟଙ୍କା ଆସିଲା ମୋର ଟଙ୍କା ଆସି ନାହିଁ, ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଗଲା ମୁଁ ଟଙ୍କା ପାଇଲି ନାହିଁ, ଏକଥା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ଆଉ ମିଳିବ ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଯାଇ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଆଧାର ସିଡିଂ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଟଙ୍କା ଯାଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସିଡିଂ ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏତିକିରେ ରହିଲି।